नाज़रीन ग्रामी, मारूफ स्कॉलर डॉक्टर असरार अहमद एक ऐसी दूर अंदेश और जीरक हस्ती थे जो अपनी तहकीक और अहादीस मुबारका को सामने रखते हुए आने वाले हालात की पेशगोई करते थे जो वक्त के हिसाब से आज तक पूरी हो रही हैं, और हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आइंदा भी अहादीस की रोशनी में की गई पेशगोइयां पूरी होती रहेंगी, जैसा कि इन्होंने हदीस को देखते हुए तुर्की के हवाले से कर रखी है, जिसके मुताबिक अनकरीब तुर्की एक बड़ी जंग की लपेट में आ जाएगा, जिसकी वजह से तुर्की के मुकम्मल तौर पर तबाह होने का खदशा है। ये जंग कौन सी होगी, इसमें कितनी तबाही होगी और मौजूदा हालात में किस तरह ये पेशगोई पूरी होने जा रही है, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आज से 20 साल पहले एक बयान में डॉक्टर असरार हदीस पाक का हवाला देते हुए फरमाते हैं कि अनकरीब ऐसा वक्त आएगा जब यहूदी मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे और हमारे मुकद्दस मकाम मस्जिद अक्सा को गिराने की कोशिश करेंगे, जिसके नतीजे में एक अजीम तरीन जंग होगी। यकीनन आप जानते होंगे कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। मस्जिद अक्सा हकीकत में मुसलमानों की मीरास है जो तारीखी और मजहबी हकायक से साबित है, मगर ये जिस जगह पर तामीर की गई है, यहूद के मुवक्किफ के मुताबिक इस जगह पर पहले हैकले सुलेमानी था। इनका मानना है कि मुसलमानों के यरूशलेम शहर पर कब्जा करने के बाद ये मस्जिद तामीर की गई। हालांकि कुरान में सफर मेराज के बाब में इस मस्जिद का जिक्र है, गोया ये मस्जिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले भी मौजूद थी, जबकि मुतद्दिद रिवायात के मुताबिक खाना काबा के बाद दूसरी इबादत गाह अल अक्सा तामीर हुई थी। मस्जिद का ताल्लुक अल्लाह की इबादत से है और हर नबी को इबादत के लिए मस्जिद की जरूरत थी। यहाँ तक दुरुस्त है कि मौजूदा दौर में इस मस्जिद की मारूफ निस्बत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ है। हत्ता कि एक रिवायत के मुताबिक इस मस्जिद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर कराया था, लेकिन यहूदी इस बात पर बजिद हैं कि यहाँ पहले हैकले सुलेमानी हुआ करता था, जिसे गिराकर मस्जिद तामीर की गई। लिहाजा अब हम इसे गिराकर यहाँ दोबारा हैकल बनाएंगे। यही वजह है कि यहूदी इस मस्जिद को गिराने के लिए साजिशें करते रहते हैं, और एक वक्त आएगा जब इनकी ये साजिश कामयाब हो जाएगी और फिर डॉक्टर असरार के मुताबिक तबले जंग बच जाएगा। डॉक्टर असरार कहते हैं कि हजूर की हदीस के मुताबिक ये ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जिस शख्स के 1000 बेटे होंगे तो उनमें से 999 खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। ये इतनी बड़ी जंग होगी कि इस जंग में इतनी खूनरेजी होगी कि पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी। मुर्दार खोरों की मौज होगी, लेकिन नफासत पसंद परिंदा उड़ते उड़ते थक कर गिरेगा तो नीचे लाश होगी, यानी हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी। डॉक्टर असरार के मुताबिक ये जंग लबनान, शाम और इसराइल के दरमियानी इलाके में होगी और यहूदियों के साथ शामिल तमाम ममालिक तुर्की पर चढ़ाई करते हुए इस जंग में शामिल होंगे और इसी दौरान तुर्की को भी मुकम्मल तौर पर तबाह करके इस्तांबुल पर कब्जे की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि इस्तांबुल न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए मुआशी, सकाफती और तारीखी मरकज की हैसियत रखता है। ये बुहरे मरमरा और बुहरे अस्वद के दरमियान आबनाए बास्फोरस के दोनों जानिब वाक़ है, यानी इसका एक हिस्सा एशिया में है और दूसरा यूरोप में। आबनाए बास्फोरस 31 किलोमीटर लंबी पानी की कुदरती गुजरगाह है जो दोनों बरआज़मों को जुदा करती है और इस्तांबुल को 2 बरआज़मों में बचा हुआ दुनिया का वाहिद शहर बनाती है। इस्तांबुल इस वक्त तो दुनिया का 5वां बड़ा शहर और यूरोप का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन एक दौर था जब इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया हुआ करता था और मुसलमान कई सदियों से इसे फतह करने के ख्वाब सीने में दबाए हुए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे थे। इस मकसद के लिए 674 ईस्वी में भी पूरी तैयारी के साथ एक बहरी बेड़ा कुस्तुनतुनिया रवाना किया गया। उस वक्त मुसलमानों के खलीफा हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान थे। ये बेड़ा 4 साल तक शहर में दाखिल होने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाबी इनके नसीब में नहीं थी। उस हार के बावजूद मुसलमानों ने हार नहीं मानी और 711 ईस्वी में एक बार फिर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया। अलबत्ता इस बार भी इनकी किस्मत में फतह नहीं थी। इसके बाद 6 सदियों तक मुसलमानों ने पलटकर कुस्तुनतुनिया की जानिब नहीं देखा, जबकि इस दौरान कुस्तुनतुनिया में कई बाज़ंतीनी हुक्मरान आए और गए। लेकिन फिर 15वीं सदी का आगाज हुआ और पूरी दुनिया ने देखा कि मुस्लिम दुनिया के एक अजीम और बहादुर हुक्मरान ने किस तरह 1100 साल से कायम बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा किया और खिलाफत उस्मानिया ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। यही वजह है कि आज भी यूरोप इस्तांबुल को अपना शहर समझता है और हर वक्त इस तारीखी शहर पर नजरें जमाए बैठा है और इसी ताक में है कि हमें मौका मिले और हम फौरन इस शहर पर चढ़ाई करके इस पर कब्जा कर लें।
ڈاکٹر اسرار کے مطابق جب مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا تو یہی وہ وقت ہوگا جب یہودی اپنا قبضہ واپس لینے کے لیے دیگر یورپی ممالک سے رابطہ کریں گے اور پھر اکٹھے ہو کر اس شہر پر اپنا قبضہ جما لیں گے۔ اس طرح حدیث کے مطابق جنگ شروع ہو جائے گی اور ترکی بھی اپنی اصل حالت کھو بیٹھے گا۔ پیارے ساتھیوں، اسی طرح سن 1995 میں ایک خطاب کے دوران ڈاکٹر اسرار احمد یہودیوں کے مزید راز فاش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں، عالمی حکومت یعنی نیو ورلڈ آرڈر بنانا صہیونیوں کا صدیوں پرانا ایجنڈا ہے، جو کہ صہیونی دانا بزرگوں کی خفیہ دستاویزات دی ایلومیناٹی پروٹوکولز میں بھی جگہ جگہ مذکور ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلے لیگ آف نیشنز نامی عالمی اتحاد قائم کیا گیا تھا اور آگے چل کر اسے یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ بنا دیا گیا، اور اب ان کا ایجنڈا اسی اقوام متحدہ کو عالمی سپر گورنمنٹ میں تبدیل کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں ذرا تصور کریں کہ اگر اقوام متحدہ کو سپر گورنمنٹ ڈکلیئر کر دیا جائے تو اس کا ادارہ WHO از خود وزارت صحت بن جائے گا، اور پھر اس وزارت کا حکم ہوگا کہ پوری دنیا کو ویکسین لگائی جائے۔ جو نہیں لگانے دے گا اسے اقوام متحدہ کی عالمی پولیس انٹرپول کے ذریعے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ دجالی امریت کا وہ دور ہوگا کہ فرعون بھی اس ظلم سے پناہ مانگے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس عالمی حکومت کا حکمران صرف اور صرف یہودی النسل ظالم صفت انسان نما بھیڑیا ہی ہوگا، جس کے بارے میں اسرائیلی ربی پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارا مسیحا اسی سال آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تمہارے اوپر فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح ٹپکتے دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ آخری زمانے میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح تم پر برسیں گے، ہر شہر بلکہ ہر گلی کوچے سے فتنے اٹھیں گے۔ اس وقت مومن تمنا کرے گا کہ کاش میں اس زمین کے اندر چلا جاؤں یا آسمان مجھے نگل لے، کیونکہ اس وقت لوگوں کو حق کی بات بتانا ایسے ہوگا جیسے جلتا انگارہ ہاتھ پر اٹھائے پھرنا۔ لوگ سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا کہیں گے، خائن کو ایماندار اور ایماندار کو خائن کہا جائے گا، کیونکہ اس وقت ڈس انفارمیشن اتنی تیز اور عام ہوگی کہ ہر جگہ کفار جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر رہے ہوں گے اور عوام بھی انہی کی مان رہے ہوں گے، اور ان کی مدد یہی دجالی میڈیا، نیوز پیپرز اور سوشل میڈیا کریں گے۔ یہ ہر جگہ جھوٹ کو اتنا زیادہ بولیں گے کہ لوگوں کے پاس اسے سچ ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا۔ ہمارے جیسا کوئی انسان اگر کفار کی چالوں کو عام مسلمان کو سامنے رکھے گا تو اسے جاہل، بے وقوف، سازشی اور منافق جیسے القابات سے نواز کر رد کر دیا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب فتنے تاریک راتوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے اور کفار دسترخوان پر کھانے کی دعوت کی طرح مسلمانوں پر حملے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے، اور اس وقت مسلمان زیادہ سے بھی بہت زیادہ ہوں گے، تو یا رسول اللہ مسلمانوں کو شکست کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم جہاد کو بھلا کر دنیا کے مال و زر سے محبت کرنے لگو گے، بدلے میں اللہ کفار کے دلوں سے تمہارا خوف اور رعب نکال دے گا، تو وہ بے خوف ہو کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ کفار کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں موت کا خوف